अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम कुरान मजीद को पढ़ने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए किस तरीके से हम अच्छा पढ़ सकते हैं, वो कौन से कवाइद हैं जिसको हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, तो उससे शुरू करने के लिए हम सबसे पहले ये जो कायदा है, नूरानी कायदा कह लें, जमीयत तालीमुल कुरान का कायदा कह लें, इसको हम शुरू करेंगे। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो तख्ती नंबर 1 हरूफ हिजा की। ये जो हरूफ हैं, इनको हम किस तरीके से अदा करेंगे, इनकी अदायगी किस तरीके से होगी। अगर हमें इस पहले हरूफ की पहली तख्ती की अगर हमें अदायगी आ गई, तो आगे आने वाली तमाम जो है ये तख्तियाँ हमारे लिए आसान होती चली जाएंगी। हमने हा कैसे निकालना है, हमने खौ कैसे पढ़ना है, रौ की अदायगी कैसे है, सीन कैसे निकालना है, शीन कैसे निकालना है, क़ा कैसे निकालना है, इसी तरह वा कैसे निकालना है। इन तमाम हुरूफ को हम ब्लैक बोर्ड पे एक एक दो दो करके इसको पढ़ेंगे, ताकि हमारे तजवीद भी अच्छी हो और हम कुरान और हम आगे चलते जाएंगे। इसी तरह हम आगे जो है तख्तियाँ पढ़ते चलते चले जाएंगे। इंशाअल्लाह आगे आने वाली तख्तियों में आपको कवाइद भी बताए जाएंगे, आपको उन हुरूफ की अदायगी भी कराई जाएगी। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 1 हरूफ हिजा। ठीक है, ये जो पहली तख्ती है, इसकी हम 2-3 लफ्ज़ पढ़ेंगे और उसकी मश्क करेंगे। तो सबसे पहले जो हर्फ है वो है अलीफ। क्या है? अलीफ। क्या है? अलीफ। दोस्तों, हरूफ 2 किस्म के हैं। एक तो हम उर्दू में पढ़ते चले आए हैं, हम जो पढ़ते थे स्कूल में, अलीफ, बे, पे, ते, से, ठीक है, वो है उर्दू की अलीफ बे। और ये अलीफ, बा, ता, सा, ये है अरबी की अलीफ बे। ठीक है, अलीफ बा है, इसको हम अलीफ बे नहीं पढ़ेंगे, अलीफ बा पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हर्फ है वो क्या है? अलीफ। ठीक है, इसके बाद है बा। इसके बाद क्या है? बा। इसके बाद क्या है? बा। मेरे साथ आपने मश्क भी करनी है। बा के बाद है ता। बा के बाद क्या है? ता। ता के बाद है सा। ता के बाद क्या है? सा। इसके बाद सा के बाद है जीम। सा के बाद क्या है? जीम। सा के बाद क्या है? जीम। मश्क करते जाए। जीम के बाद है हा। जीम के बाद क्या है? हा। हा। दोस्तों, हा जो है ये हलक से अदा होगा और ये हा जो है ये सीने से अदा होगा। वो आगे चल कर आएगा, मैं आपको बताऊंगा। हा। हा के बाद है खा। खा के बाद क्या है? खा। खा के बाद है दाल। खा के बाद क्या है? दाल। खा के बाद क्या है? दाल। दाल के बाद है ज़ाल। दाल के बाद क्या है? ज़ाल। ठीक है, ज़ाल के बाद है रा।
زال کے بعد کیا ہے؟ را. را کے بعد ہے ز. را کے بعد کیا ہے؟ ز. را کے بعد کیا ہے؟ ز. ز کے بعد ہے سین. ز کے بعد کیا ہے؟ سین. ز کے بعد کیا ہے؟ سین. سین کے بعد ہے شین. سین کے بعد کیا ہے؟ شین. سین کے بعد کیا ہے؟ شین. شین کے بعد ہے صاد. شین کے بعد کیا ہے؟ صاد. صاد کے بعد ہے غاد. صاد کے بعد کیا ہے؟ غاد. غاد کے بعد ہے قا. ضاد کے بعد کیا ہے؟ قا. قا کے بعد ہے ظا. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ظا. ظا کے بعد ہے عین. 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 عین کے بعد ہے غین. عین کے بعد کیا ہے؟ غین. غین کے بعد ہے فا. کیا ہے؟ فا. فا کے بعد ہے قاف. کیا ہے؟ قاف. قاف کے بعد ہے کاف. کیا ہے؟ کاف. اسی طرح کاف کے بعد ہے لام. کیا ہے؟ لام. لام کے بعد ہے میم. کیا ہے؟ میم. میم کے بعد ہے نون. میم کے بعد کیا ہے؟ نون. نون کے بعد ہے واو. نون کے بعد کیا ہے؟ واو. ٹھیک ہے، واو کے بعد ہے ہا. کیا ہے؟ ہا. ہا کے بعد ہے حمزہ. ٹھیک ہے، حمزہ کے بعد ہے یا. دوستو یہ ہے اصل ہماری مشق. تو ہم نے اس کو مشق کس طرح کرنا ہے؟ الف. میرے ساتھ پڑھیں. الف با تا. میرے ساتھ پڑھ کریں. سا جیم. میرے ساتھ پڑھیں. جیم. جیم کے بعد ہے حا. کیا ہے؟ حا. حا کے بعد ہے خا. کیا ہے؟ خا. دال. دال. زال. زال. را. کیا ہے؟ را. زا. زا. سین. سین.
شین شین، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. صاد صاد ضاد ضاد طا، کیا ہے؟ طا. ضا، کیا ہے؟ ضا. عین عین غین غین فاء فاء قاف قاف کاف کاف. قاف کو موٹا پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے. کاف لام لام میم میم نون نون واو، کیا؟ واو. ہا، یہ جو ہا ہے اس کو سینے سے پڑھیں گے، سینے سے ادا کریں گے. ہا. حمزہ حمزہ یا یا. دوستو یہ آپ نے تختی پہلے بھی پڑھی ہوگی، لیکن اس تختی کی ہم جتنی ہی مشق کریں گے اتنی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. اگر آپ کو اس تختی کے اندر فائدہ ہوا ہے تو آپ کمنٹ کیجیے گا. نیکسٹ انشاءاللہ سبق جو ہے ہم پڑھیں گے وہ ہے، آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اگلی تیاری کر کے آئیں. ہم پڑھیں گے، یہ تختی نمبر 1 تو ہو چکی ہے، تختی نمبر 1 کا پارٹ 2 پڑھیں گے، مخارج کے اعتبار سے حروف کی ترکیب. تو ہم اگلے پیج پہ یہ جمعیت تعلیم القرآن کا جو قاعدہ ہے انشاءاللہ آپ کو پورا پڑھایا جائے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس ضرور کیجیے گا. نیکسٹ میری ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.